拍完一个美妆视频，我想给大家看一看我最近都在干嘛。最近实在没事干，在家里开始种起了菜。这都是 kales and these are basil seeds. This is a basil from cutting. 这两个是 Brazilian spinach 菠菜。This is also my kale. 这边的已经长得很大了。Look at this. Over here we have our lettuce seed. 生菜的种子还很小，可能还需要2个星期吧。Oh, hello. Good morning. Someone is a little bit shy. There. 这边是我牛油果的那个种子。天哪，差不多等了3个月吧，才出来这么点儿。这两边是一样的，都是 hollyhocks 的种子。这边是苹果的种子，就是那种。就是我超市里边买的那个，就是闲的没事干把它种起来，然后没想到还真长出来了。哎呀，多感谢吧。哟，妈呀，这是谁送来的生日礼物？放在垃圾袋里面。哎，我们拆开看一看，这塑料袋里的东西都是什么？妈呀，怎么这么贵重的东西放在了？Guys, I am speechless. OK， 让我把它拆开。OK，Amouage 的史诗哎，我的老天爷！刚刚这种塑料袋让快递师给我 send 过来耶，我的天！要是丢了怎么办啊？它能安全的倒在我手里，真的是好感动。Look at this presentation， ta-da！它有自己的音效。哇，我朋友真的很懂我哎，知道我很喜欢 Amouage 的香水。Let's open this up. Oh, look at this. 哇，好配我今天的衣服，瓶子真的是非常的华丽。哇，我赶紧喷下来。哇，扑面而来一股 spice 的味道，很复杂的肉桂的味道。OK, I'm gonna put some on my hands. Wow, this is complicated. 一开始的味道它有一种凉感，但是感觉它直接把你带到了某个地方。I need to like check this background. I see. It is inspired by the Silk Road, 就是丝绸之路。That's why 有一种是把你带到了古老的集市当中，能闻到可能这里有一些人在卖。可能有些人在这里卖香料 ，but you can smell like fresh flowers in the background, like you know roses or something. 可能在远方有人在卖鲜花的那种味道。我真的觉得这款体现了他们家很中东的那一面。我第一支入坑的他们家的香水是那个 Portrayal Woman. It's not very Middle Eastern like. 就那个香调是 Jasmine， 一开头是 Jasmine。Okay, let me grab that. Let me refresh my memory with that. Here's the box. Here's my first Amouage 入坑的香水 Portrayal, and then Woman. De Parfum. 戳我的不仅仅是它的盒子，还有它的瓶身。It's like unicorn skin, like literally. 这是我第一个入坑的 Amouage 香水。哦，有一种果酸的茉莉茶味。I don't know, it's like very fruity to me and flowery, and then jasmine. 这款还是有那种少女甜甜的味道。If you spray this, you know everyone will like it. But Amouage Epic Woman, I don't think. If you're not comfortable with yourself wearing this, people are gonna like, what is that? 你喷的是什么呀？ Like 那种感觉。You have to be confident in wearing this. 如果你喷 Epic Woman, 你对自己没有信心的话，我真的觉得你可能会 hold 不住。有人如果说是什么味道，为什么这么古怪的香料味 ，you'll be like, oops, that's not me. But if you project charisma or something, I think it would like secure a certain position for you, like you didn't even know. Amouage 他们家的香水的变化 ，it's like so different. 3分钟的时候它是这个味道，5分钟之后它是这个味道，10分钟之后它是这个味道。It's like taking you on a journey. I don't know how to explain this. 我当时觉得 Amouage 的香水真的是太 TM 贵了 ，but after I found this one, it's like it's worth it. It makes
my day different. I am such a mess explaining Amouage perfume. This, you guys need to try it, like, and understand for yourself. It's so complex. 真的用语言我无法解释。另外2款香水是一个是 LouLou. This is vintage and a classic of all time. And the other one is Aigner the Explosive. 这2个简直是留香很长的那种，特别老一代阿姨们可能喜欢的那个味道。我这2款，哇 ，Oh yes, it takes me to my grandmother's. 这就是我奶的那个脂粉味。它的名字叫 Explosive. Look at this bottle， 感觉被狼抓了的感觉。真的让我掉进香水这个坑里的所有原因都是我奶奶的那些很 vintage 的那种香水 ，like Nina Ricci、Chanel、Shalimar， 都是那种脂粉味。And this is one of it. Aigner Explosive， 还有 LouLou sticks to everything. 你喷在你的没有喷在手机上 ，like 有的时候如果你喷在你的脖子上面 ，like 你喷在你的衣领上面，然后你接个电话，然后我有时候我手机壳的味道还是 LouLou 的这款香水。These two are like super long lasting. 我不知道90年代和80年代那种 inspired fragrance 为什么它们能留香时间这么长？我觉得这款应该是已经停产了吗？反正在雅加达是哪里都找不到。然后我就跟我朋友说淘宝有卖。Is it okay if I ask for my birthday gift to be this？ 然后他就说好 ，Girl, I'm buying you this。真的是很感谢他们从北京帮我带了这么多东西。OK。Ooh, there is something from the British Museum. Whoa, expensive looking. Wow, what is this? Wow, ooh, gorgeous. 是一个埃及的猫 ？Is it like 是一个埃及的猫吗 ？This is beautiful. Maya, the color and all. Let me try it on. Should I take this off? Let's try it on. Let me put it right here. 好看，好看 ！Oh gosh， 真的好好看，这个颜色我真的好喜欢 ，so cute。它真的好好看，喜欢。What is the other one? Gold on? Oh， 还是一条丝巾。这边是亮面的，然后这边是暗的那种。これめっちゃ可愛いやん。めっちゃええやん。好きだわ。これ。可愛い。喜欢。Thank you。但是项链好像还蛮 OK 的 ，Wait, my necklace. Oh, yeah, it's okay. 刚刚那个卡片就直接划出来了，这其实是一只猫。It's inspired by the Guyer Anderson cat, bronze figure, possibly from Saqqara, Egypt, in the British Museum. Beautiful. Love. 大切にします。本当に。みんなありがとう。天哪，又来了一份快递，是我表姐送的蛋糕。这又是谁送来的快递呢 ？Okay, Randy, let's open this up. 赶快把它打开。What?
What the heck? Why is this box look so familiar? What the heck? 这个 box 不会又是一个 It's another Amouage perfume. Oh God, 我天哪，我简直就在颤抖，你知道吗？这是 Amouage 的那个 Sunshine Men. Oh gosh. I'm speechless. And there's another perfume. 还有一个小的在里面。It's the Molinard. It's the Molinard Habanita. Let's open this up first, okay? I am in shock. My friends know me so well. 我的朋友们真的是太爱我了吧？为什么？哇 ，OK， 擦。Why am I smelling the box? 为什么我一直在闻那个箱子 ？Lord, this beautiful thing. Oh, my brain, it's not. Whoa. Oh my Lord. Oh my God. What? Oh, I love the smell. I love the smell. It's green, but I can smell the lavender. 我的朋友们知道我喜欢 lavender 的味道 ，and this is absolutely it. 这款还是有那种阳光清爽的一面。I love this. Oh my God, thank you, Randy. Oh my God. 我真的是不能自我了。我还没有开我这个继续开这另一个。Habanita， 哇哦，它的这个盒子有一点丝绒的感觉。My phone doesn't focus. My phone doesn't focus. Focus. 好吧，我手机没有这个功能。Focus. 好吧，其实I know， 我的前镜头其实没有这个功能。Tara just admitted. Oh. Yeah, it's the Eau de Parfum. Eau de Parfum. It's the Eau de Parfum. 我在瞎发音。Oh wait, there we go. Whatever, let's open it up. Wow, 它的里面是红色的。Open it up. 哦，好小一支哦，它其实没有很小啦，它其实有30毫升。That smells this. I'm just spraying perfume all over my body. 浪费了刚刚的它在了空气当中。Tara, don't waste it. Wow, floral. It is flower. This is flowery, but very vintage-like. Why do I feel like I've smelled this before? 它有一种 Rive Gauche 的那个 DNA, but not Barbary. 知道 YSL 的有一款叫 Rive Gauche 的香水，有一点那个味道，但是它只残留了它那个花的部分，没有 barbershop 的感觉，但是残留了它那些花香的 notes in the盒子。Oh my god, I love this smell. 真的好像那个味道。I am so grateful that my friends know that I love perfume that much and they know what I like. 其实这次生日我也给我自己买了3瓶香水，还有一个迪奥的 vintage 丝巾。先说一说丝巾吧，刚刚一直在说香水，不知道可能是不是因为疫情的原因，有些人可能会很急需钱。有一个我关注很久的小姐姐，居然在她的 IG 上面 ，IG Story 上面po她的，就是卖她的爱马仕的包包，还有丝巾，反正一系列可能配货时候，就是她买包时候可能配的一些货，她就通通挂在 IG 上面卖了。And this is one of the things that I saw. 我其实还相中了它一个香奈儿的丝巾是粉色的 ，but 它上面说
就是因为他以前喜欢戴胸针，然后把那个香奈儿的丝巾上面扎了个洞，然后我就犹豫了很久要不要买那一款。But when I saw this one, it was in the perfect condition. 他说的时候就是完全没有瑕疵，然后他也没怎么戴过 ，it's like brand new。然后我就说，那我要那个了。这个买回来的时候没有到1000块钱吧。This is a vintage Christian Dior scarf， 这边有写着 Christian Dior。妈呀，这真的好漂亮！如果他不说这是 Christian Dior， 我还以为是。You know, kind of Hermes or something. 然后我看到它的这个小标签的时候，是他好像在日本的时候买的，多赖什么乱七八糟的，反正就是日语写的。虽然没有它原本的盒子了，但是这个 condition， 这个丝巾的状态真的是很像全新的。他送过来的时候还配了他自己的一个小盒子，还是蛮贴心的，感觉之前这个小姐姐。有真的爱护他们，然后也没有那种霉印。I'm like very happy that I got this vintage scarf. So the 3 perfume that I bought for myself is the Lutens Fleurs de Orange. 我不知道怎么发音，不要打我。Fleur de Orange, Fleur. Okay, I'm butchering the name. And the Diptyque Tempo. 是 tester 版的，就是那种试用装。简装 ，It doesn't matter. Tempo， 哦 ，yes。然后最后一个是 Lalique Encre Noir莱俪，这3款的香水跳跃真的是很大。这个是 Orange Blossom， 鲁丹是他们家是我第一个入坑的 niche perfume house。这是我以前是看什么来着？我以前是看松子。什么，就那个日本的那个综艺节目的那个松子，它有个系列叫松子什么深夜什么谈的那个，然后有一次他就有说他的香水是鲁丹式的，我就觉得哇 ，What is that？ Serge Lutens， 然后我就 What is that？ 他好像跟一群欧吉桑在喝酒的时候，有个欧吉桑就问哇，なんかいい匂いしますね，然后他就说。它的香水是 Serge Lutens， 那是什么牌子？然后我在网上查的时候，居然在银座有，然后我就第2天就跑去银座买了我的第一个鲁丹式，这是我的第一款在银座买的那个 Serge Lutens 的香水 ，Nuit 的 Cellophane Nuit 的 Cellophane， 应该是 Nuit 的 Cellophane， 如果我没有念错的话，这是。Lilies and a lot of white flowers， 在日本买的时候简直就是我靠，怎么这么贵？然后那个店员给我闻的第一支其实是 Orange Blossom 的这款，然后我就很犹豫要买哪一个，但是最后下手的是这款。然后这款的味道我真的是念念不忘 ，like I'm gonna get it someday, and I finally got it for my birthday this year. Look at the juice, it is bright orange.I'm gonna change this. 它里边有一个像这样子的喷头 ，Let's 把它换。哇，我真的不能在身上喷，我就不知道我喷了多少倍。This is gorgeous. 这个在夏天的时候喷真的是 Siage。It is so long. It lasts so long. 它夏天留香的程度真的是很长很长。我记得我在。银座从早上11点的时候冒开门到晚上，最后决定要买香水的时候，我记得这个的味道还在我的衣服上面。然后我另一天洗衣服的时候，这个味道还在。I was like, wow, I have never tried anything like this, and I couldn't get it off my mind. I'm like, I'm gonna get it someday, but 太贵了。什么时候 ？Now 2020年。妈呀，那已经是4年前的事情了。And finally, I got this beautiful bottle of Fleur de Orange. Okay, I'm not. Stop it. Butchering the name. Welcome to the collection.
out. And then I wanted to get something for the office. 5月底的时候，公司说可以继续上班了 ，but it turns out 又延长了我们的那个在家工作的时间。我买这款香水是 I wanted something for the office, something really clean, you know, patchouli, vetiver kind of smell， 就闻着闻着会上瘾的那种味道。Let me check the notes. Really, this is very green. 旁边这边有写，这里面都是什么 notes？ 广藿香、马黛茶、鼠尾草、马黛香、鼠尾草、紫罗兰。It's a really dominant smell of patchouli and some like violet leaves, I think, like 紫罗兰的叶子的味道。我在一个男同事身上有闻过这个味道 I was like, what is that you're wearing? 他说 Diptyque Tempo， 然后说哇 Diptyque 家的东西我真的还是没有过哎 I don't know, you know, Diptyque 他们家的东西就好多人有 like 很像 Jo Malone 的那个什么蓝铃什么的那个 But I needed to get this one. It's like very clean, very suitable for the office. 我那个男同事每天就穿着白衬衫的时候，我就觉得这个味道让他感觉更干净利落。这个人就是开会的时候，就是想待在他旁边听他说话。It's like so smoothing. Like 你说的什么东西我都能听进去。And I want something magical.Like this for me also. So yeah, 他们家的瓶子也是颜值特别高，放在那里就很好看。And the last perfume I got for myself. 为什么是这款？它有很独特的那种焚香，还有带一点那种墨水的味道。Very soothing and calming for me. Personally, 其实这已经买了有1个星期了，疯狂在喷，睡觉的时候有安神的作用。If you're in the community, this is the basic of a basic you have to have. 如果已经进了这个 fragrance community， 最基本款 Encre Noir 的 Lalique Strum， 还有它的那个原版 ，you have to have a collection. You have to like have a collection for it. 我觉得那边的盒子已经装不下了我目前他们送给我的，还有我加上我自己现在的香水了。Okay, and yeah, that is all for my birthday haul today. 我一会儿要去跟我朋友去吃饭 so let's go. 不停的换姿势 ，Yeah， 放在哪里比较好呢？Food blogger, yes. Is it cute? Is it cute enough? Are you done? Are you good?